Good afternoon sa inyong beloved students nga nagtay karon sa evolution nato nga subject. Okay, so I would like to welcome you again sa to ang another discussion sa to ang course nga evolution. Okay, so this is our topic number 2, which is entitled Mechanisms of Evolution. Okay, so katong sa ang topic number 1, if you can recall, is that we discuss the philosophical and the historical foundations of evolution. So we see that every sciences or every science nga ato ang na ma-encounter din sa ato ang society, sa ato ang studies, na gina siya ay philosophical foundations. Okay, so kana siya, so we talk about the different views sa mga ancient people regarding the origin of life. Maamagina siya ang isa sa pinaka contested nga topic. Okay, so among the sciences, ang isa sa pinaka contested yun nga topic is actually the topic of evolution. So mo to atong gidiskussan before sa atong topic number 1 nga naa di ay before Charles Darwin formulated the sa iyang version iyang version of evolution. So naanay mga underlying mga foundations in terms of philosophy regarding that said theory. So this afternoon or today, we are going to discuss topic number 2, which is the mechanisms of evolution. Okay, so we are going to start. So naagya po ni sa inyong handout. So if ever nga ma-download ni ninyo sa inyong respective nga mga cellphones, then I would like also to encourage you nga magkuan po mo sa inyong handout, kay pwede ninyo i-print or sa inyong cellphone baka or sa inyong computer, pwede na ninyong para maka-follow mo sa ato ang discussion. Okay, so kung wala mo ani nga kaning gitawag nato nga material, then you can go back dito or you can check sa inyong respective nga Google Classroom accounts, kay naa dito ang material nga ako ang gi-share. Okay, so let's begin. Okay, so when you say evolution, di ba, mechanisms of evolution, so naay mga tao nga moingon nga evolution is observable, di ba? Evolution is observable, therefore kung observable siya, then evolution is true, di ba? So kana siya. So this afternoon, we are going to discuss kung unsa ni nga mga gitawag nato nga mga mechanisms nga gibasihan kung asa ang evolution ni or on in what ways did evolution ni occur siya. Okay, so there are series of potential explanation why species evolve. So natural selection, mutation, genetic drift are the major known mechanisms, and regardless of the mechanism, evolutionary events are known to be greatly dictated by the environment. So mao na ang kanang gitawag natong short introduction for this topic. So note that every organism of every species has DNA, and it is the blueprint of identity. So it is common knowledge na. So at this stage na sa inyong pag-eskwela sa inyong degree, so you already know that every organism on earth, every species, every organism of that species have this blueprint known as DNA. Okay, so this means that the appearance and behavior of organism and its changes are controlled by what's in an organism's DNA. So di ba kato sa atong discussion nato sa cell and molecular biology sa central dogma, so it is greatly ang kaning ato ang response to the environment where we are living is greatly influenced and controlled, not influenced but controlled by the expression of these genes nga nasa to ang body. Okay, so ang kaning gitawag natong genotype o phenotype, di ba? So kung unsa ang genotype, so expected po na nga mo result na siya sa phenotype. So I'm sure that you are already familiar with the difference of the genotype and phenotype. So this genetic expression is influenced by environmental parameters. It can alter the switching on or off of genes. It can change the genetic sequence. Thus, the environment, in one way or another, affects the genetic content of an organism. So, mo na itong gimension nga ang ato ang response, ang expression sa genes is magdepende po na siya kung asa gibutang or unsa ang klase sa environment
ang gipuy-an sa usa ka organism. So kung init kaayo ang environment, then specific set of genes are being expressed aron na ay capacity or na ay potential nga makasurvive ang usa ka organism sa kana nga klase nga environment. On the other hand, kung ari po ka nga sa extreme sa katong bugnaw nga mga lugar, di ba? So naa po na siya ay set of genes nga maoy ma-express nga dili nimo makita sa katong mga naa sa warmer nga environment. Okay? So hinana siya. So it depends kung asa ka ibutang. So kung ang question is kung mo transfer ka from one climate to the other, so naagyo ni siya tendency nga ang imong body is mo respond, okay? And that is through ang response ana is through the genetic kanang gitawag natong control. Okay? So this would mean that if we wish to take hold of the principles of evolution, we have to consider seriously the genetic mechanisms that can push evolution forward. Diba? If you can recall, sa katong gitawag natong neo-Darwinism, diba? Ang katong neo-Darwinism is the integration of genetics and sa katong gitawag nato og Darwinian evolution. Diba? So, mao na gitawag nato neo-Darwinism. So, kang Mendel plus ang principles ni Gregor Mendel plus ang principles ni Charles Darwin gi-integrate man gitawag atong neo-Darwinism. And karon is na naman ta sa molecular age, molecular biology nga age. Then ang neo-Darwinism is inclined towards the molecular structure of these genes. Okay? Kaya sa katong time ni Mendel is wala pa biya toy kanang klaro kung unsa gyud ang kaning DNA structure. Chromosome lang ilang taman makita, maura gyud na ilang makita kay they are limited of the technology that are available sa ilang nga time. Okay, so if we are going to recall ang kaning gitawag natong chromosome, di ba? So mao ni ang nakita sa katong mga karaan nga mga scientists, and then we know that chromosomes are tightly coiled nga DNA. So mura siya og thread and then gikoil hangtod nga naay chromosome. So that's how our genes are actually being organized inside the cell. Okay? So I think di na kay ko mo go into the details of the structure of the DNA, the katong ihang katong molecular structure niya, because we have already discussed that one in our previous nga meetings or sa ato ang previous nga mga subjects. So when you talk about the genes, mao siya ang mga specific regions of the DNA nga mo kuan siya og products. Okay, it is equivalent to one or more products. Okay, so kini siya. So the first here nga katong mechanism sa evolution is kanang gitawag natong natural selection. So the heartbeat of Darwinian evolution is natural selection. So when you say natural selection, this is described as the mechanism in which organisms tend to change or adapt to increase its survivability in an environment. Okay, so ang kaning gitawag natong natural selection, maon gyud ni ang kibali, maon ni siya ang strength sa argument ni Darwin, because it is only nganong i-attribute nato ang kaning gitawag nato nga modern version nato sa evolution sa kang Charles Darwin, because it is his explanation regarding natural selection nga maoy driving force sa kanang gitawag natong survivability of an organism sa iyang environment. Okay, so kanang gitawag natong adaptation, di ba? So mao na ang natural selection. So meaning to say, sa natural selection, from the word nature, di ba? So it is nature that will select kung kinsa iyang papuyon, di ba? So ang imuhang ko anon, ang sa organism nga part is wa gyud kay mahimo, but to adapt to what nature offers. If you are not going to adapt, then wa gyud mahimo ang nature but to eliminate you, di ba? So Darwin's idea of natural selection was influenced by the work of the economist and at the same time clergy Thomas Malthus. So during that time, or years before Charles Darwin, na ay gitawag nato nga usa ka economist si Thomas Malthus. Okay, so kanang ihang principle of population dinhi nakita ni Charles Darwin, kay according to Thomas Malthus magod, he was an economist, clergy pa gyud. So when you say clergy is it's once a church, di ba? So according to Thomas Malthus nga sa population daw, kay economist man siya,
ang mga tao is ang tendency is ang population is mudaghan kung naay sufficient nga food. Okay, na ipagkaon, sufficient nga pagkaon. Mao na nga managhan ang mga tao and then maasinso ang kinabuhi. Yan siya kay sufficient man ang pagkaon. Pero niingon si Thomas Malthus nga what if naay scarcity sa food and then taas kaayo ang population sa usa ka environment and then naay scarcity sa food. What will happen is that these people will try to access katong scarce nga food by all means. Okay? So, mo try na sila access, mo compete na sila against each other, and then, to the point nga, magpinatyanay na sila because dapat mo kaon magyud ang tao, mo magyud na ang instinct. So, what happened is that only those who are strong enough to access the food, okay, strong and then, unsa pa gyud kanang siguro a little bit of luck. So, maura gyud to ang maka-access sa food. Okay? So, ang mahitabo dayon ana is katong mga naka-access sa food is mao na pud to siya mo kanang naay opportunity nga mo repopulate sa certain nga community or society. So mao na ang gikuan ni Thomas Malthus. So what happened is that Charles Darwin, when he read this book by Thomas Malthus, diingon siya nga what if it's also happening sa natural setup. Okay, dili lang kay sa kaning mga population nato. Okay, sa humans, what if it's also happening among plants, among microorganisms, or nawa pa day microorganisms ato nga time. Nanaday sila pero dili pa kayo na ka-prominent sa plants and animals. So it could be nga ang katong sa nature nga nakita nato nga nag-survive sa nature mga species is they are products of a fierce competition, di ba? So, products sila sa fierce competition, especially sa mga resources, particularly sa food. Okay, so because of Thomas Malthus' work, Darwin thought that if it is happening among humans, it may also be happening among other species. So, he applied this on his observation of the different flora and fauna of the Galapagos Island, particularly sa finches ug sa tortoises. Okay, so mao na nga during that time nga si Darwin is ni kuyog siya sa katong HMS Beagle, di ba, katong His Majesty's ship, mao man to iyang kuan, and then niadto sila sa Galapagos. So dito man gyud niya na kuan nga nakita ang katong mga different organisms, di ba? So different islands sa Galapagos, nakita niya nga na ay different set of species, na ay siya different nga food supply. So different species po siya. So dito niya nakita particularly sa katong mga finches, mga birds, and sa tortoises. Okay. So in principle, so kung ang kang Darwin, how he interpreted it is that kung lahi nga environment, lahi pod siya nga set of species. Mao na ang kanang gitawag nato nga pinaka cornerstone sa argument ni Darwin. Okay, so mao ni ang book ni Thomas Malthus, Principle of Population. So natural selection is driven primarily because of the competition among members of a population of the same or different species compete for nature's limited resources. So dili lang di ay ang mga members of the same species ang mag-compete, but also different population of different species. Okay, so species A o species B mag-compete. Okay, plus pag yun na siya with interspecies na pag yun competition din. So makita nato nga na ay fierce competition kay ang access gyud sa food, ang mao man gyud ang number one gyud nga driving factor ang food. Okay, so these changes are natural in the same species. So these changes can then lead to variability within species, and as this variability will become wider over a given period of time, it can lead to the formation of new species or speciation. So by the time nga nag-change na ang environment, say for example, ni-immigrate, okay, na mga migration nga nahitabo in search for food, and then ay competition, na hybridization, and then nag-change pa gyud ang environment. So ang sa usa ka organism kay di ba controlled man to siya sa kanang gitawag nato genetics, di ba? So ang usa ka organism then would gitawag nato nga develop characters nga maka-aid sa iyahang survivability, makataas og
kanang percentage sa iyahang chance nga makasurvive siya. So mao na siya ang gitawag natong natural selection. So it is nature, whether this species like it or not, but nature will always be nature. Okay? So mao na nga adapt or die. Mao na gitawag nilang adapt or die. So if you are not going to adapt, then you get eliminated. Diba? So mao na ang kanang gitawag natong natural selection. So note that variability is a result of the changes in organisms that are highly favorable, okay, to survive an environment. These advantageous traits will then be passed from parents to offspring, but remember that as these traits are passed down, there are potentially newer traits that can form, especially when the environment is changing. So mo to nga naay mga gagmay kay nga mga changes. Okay? So mo na sa adaptation is gagmay kay nga mga changes, and these changes is if granting nga the same ra na siya nga environment nga ni change siya, and then it can be passed from one generation to the other. Okay? So hangtod atong ma-accumulate siya, then a new species is born. Okay, man gitawag natong speciation. Diba? Sa systematic biology, man gitawag natong speciation. So there's an illustration here. So a population of beetles has different alleles for external coloration. Okay, so a species of bird has this beetle as one of its food. So kani ato lang ni ko ano din he. So take a look at this one here. Okay, so naa siya ay kanang gitawag nato og population sa beetle. Okay, na ay blue, na ay green, na ay brown. Okay, so granting abundant kayo ang food, okay, so nidaghan gid ilang population kay wa may problema, di ba? Wa may problema sa pagkaon, so ninaghan ang ilang population. Here comes ang kaning gitawag natong mga migrant nga bird. Take note nga sa kaninga time is wala pa ni nga mga birds, di ba? So mao to nakadaghang sila. Here comes nga na ay mga birds nga inigtan-aw nila dinha. Ang ilahag yung unang makita, ang tendency is katong mga bright colored, di ba? So sila ang naay risk of being eaten kay sila may unang maklaro sa ground. So gikaon nila ang green, gikaon nila ang blue. They tend to attack this green and blue. What is left, okay, are more ang mas nabilin na ay tendency is kaning gitawag natong mga brown, because they camouflage, di ba? They camouflage, and then siguro na ay mga surviving nga blue and green, pero ang tendency ana is mas managhan ning gitawag nato nga brown nga mga beetles. Okay, brown nga mga beetles because they are well adapted to the environment. Now if ang kaning mga blue o kaning mga green nga mga beetles is dili sila mo adapt, then ultimately mamalik ang gining mga birds, mahurot na sila. Okay, mahurot na sila. Okay, so mao na nga instead of having equal amount or equal number sa beginning or even sa katungkuan, ni change man ang environment, di ba? Ni change man ang environment, so what is left are those that are well suited. Okay, so mao na akong gi-mention ganiha nga whether kini nga beetles would like it or not, okay, ang environment ni change man gyud. So mao na nga ang katurang well adapted ang makasurvive. Okay, so the changes which result to variations within species, which results to speciation, is the primary reason for the diversity of life on Earth. So here kaning gitawag nato nga green, kaning blue ug ang kaning green. So granting nga nakasurvive gyud ni sila, okay, and then ni-repopulate sila, so mangita ni sila paagi nga dili na makakaon ang mga birds sa ilaha. So it can be nga ilang body will start to develop kaning mga toxins or kanang mga smell nga dili ganahan mo duol ang mga birds nila. Okay, so if that would be the case, then this blue nga naanay kaning dinhi nga portion nga blue nga beetle nga species, okay, is no longer the same with this initial limo nga population. Kay lahi naman ni siya, okay, or kini bakahang green is naanay tunok nga dili makaon sa bird, dili ganahan. So kini siya is wala sila tunok originally, pero kani siya is naay tunok, okay, and then as one generation to the other is trying to adapt to the environment, not to be eaten, okay, sa birds, okay, para mo increase ilang survivability, then new species are did occur. So mao na siya as more and more
kaning gitawag natong characters are being developed. Okay, so mo result siya sa diversity of life on earth. So makita nato nga it could be that they came from the same beetles. Okay, it could be that they came from the same species of beetle and then nag-adapt sila. So mo na nga naa siya diversity of beetles. So mo na nga this is one of the primary reason for the diversity of life on earth. So in contrast, organisms whose changes are not sufficient to match the demand of the environment would later be eliminated. So if kaning green o kaning blue nga mga beetles refuse to develop nga kaning mga traits, then they will ultimately be eliminated. Okay, mahurot yun sila og kaon aning mga birds. Okay, so that is just an illustration. So this process of elimination leads to the propagation of the alleles of those members that are more responsive to the environment. So kining mga brown kay sila man ang naay capacity to adapt, so they are given the opportunity nga ang ilaha lang genetic makeup ang mo-occupy sa kini nga environment. Okay, so natural selection is different from artificial selection where the latter is controlled by humans. Artificial selection was described by Darwin, citing the pigeons breeders during his time. So na kay natural selection mao na nga makita nato sa nature. Okay, uncontrolled. Okay, uncontrolled na siya. Pero natag gitawag natog artificial selection. So artificial selection is naay mga breeders controlled na siya. Example na katong sa Charles Darwin ihang nakita sa katong mga pigeons. Okay? What else? Kanang mga dogs, di ba? Ang mga iro naman yung mga breeding. So kana bitaw, I don't know who are the dog lovers here. So say for example ang husky, ipamate ra gyud na siya husky kay para ma-maintain. And then, ang kaning mga dog breeders, kung mangita sila og new nga breed, then they are going to control the parameters, mag-identify sila kung unsay mga characteristics and traits aning mga dog nga kind, okay, kaning variety sa dog, and then hybrid, di ba? So, ipamate og lain nga variety sa dog. So, hangtod ato nga mo-result na po siya ganang variety pero gina-control gyud na siya, gina-monitor kung unsa ang ilahang kaning mga traits nga manggawas. Okay, so that is artificial selection. So not just dogs, na kay cats, na kay mga plants, di ba? Ang kanang mga plants, so daghan na kay mga plants karon, mga horticulturist, kana maayo kay na sila ana. So it is believed that natural selection can happen at the individual level. So kini siya kani atong gidiskussan is population level mission, pero there are also those who believe that natural selection can also happen at the individual level. Okay, so what if ang kaning naisa ka brown ni adto sa dili lapukon, di ba? Dili brown ang soil. What if dito na pud siya sa may blackish nga soil, di ba? So that can also trigger adaptive process, di ba? So kana siya. So the change in organisms must be in tune with the change in the environment. Negative consequences may result in changes that are either too early or too late. So, meaning to say, dapat mo fit siya. Okay, mudungan siya sa kaning change. Ang kaning change sa organism is mudungan siya as a response sa kaning gitawag natong changes in the environment. Okay? Kay what if ni change siya? What do you ni change ang environment? What if ni change, kani siya kaning katong ato ang gi-illustrate na niya, what if ang kaning mga blue nga beetle is ni develop siya poison pero walay birds nangabot, di ba? It can be nga pwede siya nga it can kill this other nga mga population, okay, other variety, okay? So in ana siya, so ang kaning gitawag nato nga adaptation is dapat kanang nidungan gyud siya sa kuan ba, dinungan siya sa pag-change sa environment. Okay, so too late or too early would mean negative nga type of adaptation. So dinhi sa the Hardy-Weinberg equilibrium. So the Hardy-Weinberg equilibrium is a common topic in population genetics, and I understand that you have discussed this one sa inyong genetics, di ba? Katong kini nga formula. Okay, so this refers to the unchanged number of genetic frequencies, particularly the alleles in an assumed population that does not have experienced any potential
evolutionary factors. So dinhi ang Hardy-Weinberg equilibrium is isa sa ginatan-aw regarding sa kaning maintenance, okay, or the status of the alleles in a given population. So note that in the Hardy-Weinberg equilibrium, it can determine the extent of the movement of genes that flow within the population much more in these conditions. Okay, so number one here, occurrence of mutations that can be passed from parents to offspring. So kana siya ang Hardy-Weinberg equilibrium. So unsa may impact sa mutation sa katong original nga allele, di ba? What else? Migration of members of population. So what happen if this population is madugangan siya og new members coming from a different environment of the same species, di ba? So that's migration. Or what if ang katong imuhang current nga population is makuhaan siya? Okay, will it affect the overall alleles sa imuhang population? Okay, so introduction of new members into the population, matong gi-mention ganiha, individual members of different degrees of changes, say for example genotypic and phenotypic in response to the environment. So what if na isa or duha, okay, or a small percentage of your population nga ni-adapt and the rest is wala? So what will happen to the alleles of that population, the overall alleles of the population? So mao na nga gamitan dayon nimo og Hardy-Weinberg equilibrium. Okay? So napada isa din and the number of members that breed in the same population. So unsa may mahitabo kung naay gitawag ng inbreeding, di ba? So inbreeding kanang bitang mag-unay na ang mga paryente, di ba? So inbreeding, what will happen? Okay, so kana siya. So in the Hardy-Weinberg equilibrium, it can monitor the potential changes in the environmental factors, whether it is biological or non-biological, can bring to different populations. These changes can then result to novel characteristics among members of the population that become the basis of classification. So as new kaning mga or kaning naay shuffling, na reshuffle ang mga alleles sa usa ka population, whether na-reshuffle or nakuhaan or nadugangan. So the Hardy-Weinberg equilibrium tend to know kung unsa iyang impact, overall impact sa usa ka population. Okay? So it could be nga pwede siyang mabasis sa okay, ang reshuffling sa kaning gitawag natong genes or kanang the addition of newer genes or the subtraction of these existing genes, it might result to differences or the development of unique nga mga characters. So if that would be the case, then it can potentially result to newer nga species, di ba? And then mao na nga it can become the basis of classification. So mao ni siya ang illustration sa kaning gitawag natong Hardy-Weinberg equilibrium. So you have the formula there, and then you can actually monitor kung pila na lang ka percent of this population containing this particular alleles or alleles sa usa ka population. Okay? So makita na kung kuanan lang yun maayo is makita na kung pila na lang kabuok ang nag-exhibit sa original nga genes, pila ka new genes ang ni manifest, and then pila ka percent sa katong original genes ang dili na makita sa usa ka population. That's the Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, so what else? The genetic drift, another mechanism of evolution. The genetic drift. So the genetic drift can be defined as the changes of allelic frequency within population due to environmental events. Genetic drift can greatly affect genetic diversity of a population. So the principle of genetic drift is that it is not really the strongest that can survive and pass on the genetic resources of individual members of a certain population, because in nature there can be events that can wipe out a huge number of individuals in a population. Those that were left were not necessarily the strongest but the lucky ones. Hence, they were the ones that can transfer what's left of the genetic resource of the species. So, in evolution, it's not always the strongest that can survive. Okay? Again, sa nature, it's not always the strongest that can survive because naagyoy mga instances, because ang kana man kung gitang survival of the fittest, the strong will survive, the weak are eliminated. That's not always the case. Okay, that is not always the case. Kay say for example,
na ay mga environmental events, okay, na ay mga natural events nga maka-wipe out sa population, say for example forest fires, okay, it is not a guarantee that you are the strongest among the population then you can survive the forest fire, okay, kay nay uban mga lucky ones, okay, katong mga naswertihan nga wala ma-appeal but they are not the strongest, okay, in terms of genetics, in terms sa ilahang phenotype, they are not the strongest but they are the ones that survive. Ang katuhin ng strongest mo ay na-trap, mo ay na-eliminate. So mao na ang gitawag nitong genetic drift. Okay, so isa sa mga illustrations sa genetic drift, I mean. So in genetic drift, we can expect that there are alleles that are lost together with those that were terminated by chance due to an unavoidable environmental events. So say for example, wildfires, earthquakes, drought, climate change, geographical isolation, etc. These alleles may include those that are beneficial to the species. However, it may also give rise to newer alleles as genes in the surviving members are rearranged in response to newer environments. This is known as fixation. Okay? So, kana siya. So, ang fixation, it gives rise to newer alleles as genes in the surviving members are rearranged in response to newer environment. So, manang gitawag ng fixation. So, genetic drift can happen to any population but are more expected in smaller populations. So, mas na ay tendency ang kanang gitawag nitong population, smaller populations to experience genetic drift. Kaya nga naman, say for example, naalang kay napulo kabuok organisms sa usa ka population, di ba? Kung makilata na siya or naabay environmental events nya 50%, so 5 na lang i-compare nimo sa 1,000 kabuok, okay, so kung 50% ma-wipe out di na gihapon kay 500, so naay tendency nga sa smaller population mas dako ang chance nga naay genetic drift compared sa larger nga population. So elimination of a huge number of population leads to a bottleneck effect, while a founder effect takes place when a smaller na money difference sa kuan ha, bottleneck effect. So huge number of population, okay, mauna nga elimination of huge number, mauna gitawag natong bottleneck effect. Ang founder effect takes place when a small number of a certain population will form a new colony. So that's actually the opposite. So when you say bottleneck effect, dako kaayo ang pananglitan na wala sa population. Okay, so mean to say dako kaayo ang frequency sa alleles ang nangatangtang. So say for example 70% of the population got eliminated, so 30% na lang ang surviving. So chances are dako kaayo 70% ang tendency nga nawala sa imuha ang katong iyahang original nga alleles. On the other hand, ang founder effect is gamay ra kay siya nga population pero sila ang ni-start og colony. Okay? So genetic drift, okay, both effects, so meaning to say both effects therefore do not represent the entire genome of population, and only those surviving alleles will tend to dominate in a newly formed population. So bottleneck daghang kay na eliminate. Okay? Ang founder effect is gamay ra kaayo ang nagsugod. So either of these two, the founder or the bottleneck effect, is that dili sila ni represent sa entire nga colony or the entire population. Okay? So mao na nga the genetic drift does not follow natural selection, since the events that leads to the alteration of alleles are purely by chance. So it is only by chance nga nahitabo na siya. So mao to tong gi-mention kaniha, ang maka-drive sa genetic drift is either katong earthquake, unsa pa katong forest fire, flooding, kato siya. All of those are actually dili siya kuan ba kanang by chance siyang nahitabo. Okay, so regardless whether it is bottleneck or founder, genetic drift is strongly believed to cause speciation. So mani ang kaning gitawag nato og nga genetic drift. Isa sa mga example, so say for example you have this population of Coleoptera man gyud ni siya. So kini siya, so dominant ani kaning black, kini nga variety. Okay, here comes ang tamakan nimo or representing sa katong mga by chance lang nga environmental events, and then majority of this black nga mga Coleoptera maoy na eliminate. So unsa ra may nahitabo is that gamay lang kaayong nga Coleoptera ang
nahibilin, and it has been dominated, ang nahibilin pag yun is katong mga red. So what happened is ang red na dayon, since sila man ang majority nga nahibilin, mauna dayon ang naay tendency to dominate. Okay, whereas naani siya tendency kaning black, ang kaning mga alleles nga iyang gikuha, okay, naani siya tendency to be eliminated later on. So you see, this is actually a founder effect. Can you see, or pwede ni siya ma-founder effect, kini siya, this is not the bottleneck kay majority of the population has been eliminated. Okay, so kini siya, it will start to colonize, repopulate siya, pero matabunan ning black. Okay, and ang kaning red, yung mga Coleoptera, mauni siya mo dominate. So you see, kung kini sila, mauna ni ang managhan dayon in the future population, it does not represent kung unsa to ang original nga kini sila, nga group, nga population. Kaya na-eliminate man siya, wala man siya moagi og sa katubitawng healthy nga reproduction nga naagi kanang katong makita nimo nga gradual gyud ang pagka-disseminate sa alleles. Di wala man kay na-eliminate man siya by chance lang. Okay? So luoya pod natamakan. But anyway, so mao ni ang bottleneck, mao ni ang kaning gitawag nato nga kaning illustration. So bottleneck and sa kaning gitawag natong founder effect. Okay, so ang sa bottleneck is mo ni siya ang ma-eliminated ang katurang pananglitan na kay ball, di ba, na kay ball nga daghang kayo og color. So inig paggawas nimo sa kaning mga baby balls, okay, sa kani maghuot man ni sila dinhi, ang katurang makagawas dinhi mao ra ni ang surviving population. But take note nga naa kay dark red din ha, pero wala siya makasurvive. So what happened here is that ang kanirang light green o kaning light nga orange man ni siya, and then naa kay lighter orange pa gyud, mao ra ni sila ang mo repopulate without representing the kaning darker nga mga colors. So makita nato nga difference mao na ang bottleneck. In the meantime, naa kay gitawag nga katong founder, okay, founder effect nga kini siya. Say for example, nag-migrate, okay, gamay ra gyud kayo siya nga population. Pag migrate niya na to isagol nga red and blue, okay, so later on nanaghan siya, and in the process of repopulation, okay, na eliminate ning red nga mga varieties, okay, and then what is left is the purple nga variety. So makita dayon pananglitan, this is a group of ants, di ba? So makita nimo nga sa usa ka taxonomist nga nakita niya nga purple nga mga ants. Okay, moingon na ka nga hala na ako'y nakita nga purple nga population sa ants. So makaingon ka nga, could this be a new species? Kay sa unahan nakita nimo nga naay purple nga sa isa ka population nga naay purple ug naay red. Pero makita nato nga ang kaning imuha ding nakit-an nga newly discovered population of purple ants does not really represent sa katong parent nga population. So this is what we call the founder effect. Okay, so another here. So I hope nga nakuha to natong genetic drift. Okay, so on the other hand, na kay gitawag og epigenetics. This is the study of the modification of gene expression primarily in response to the environment. Note that epigenetics is not the alteration of genes, but rather the modification of gene expression. Okay, so lahi ang epigenetics. Epigenetics is different from mutation. Okay, ang epigenetics is different from mutation because when you say epigenetics is na-alter lang ang kaning gitawag natong gene in response to the environment, whereas ang mutation is naagyoy entire changes kay nga naman na ay kanang gitawag nato og kanang addition or subtraction nga mutation nga nausab gyud siya entirely. So epigenetics is ang kanang gitawag na nato na alter ang gene in response to environment. Okay, so but rather the modification of gene expression, not the alteration, but the modification of gene expression mo nang gitawag natong epigenetics. So it is postulated that as organisms continue to exhibit similar modification of gene expression over lengthy periods of time,
and over several generations it would pass on the genetic expression among its offspring. So since nagkuan raman siya, nagmodify raman ang gene expression kay kuan kanang gitawag nato og epigenetic nga expression man siya, na modify ra siya. But kung lengthy na kaayo ang pag-modify, it can be passed from one or to the next. Ang kaning nga modification can be passed to the next kaning gitawag na to generation or to the next set of offspring. Okay? So it is still uncertain whether this modification can be inherited or not, but it can be expressed. Okay? So say for example, kana bitawng gitawag nato nga kanang gitawag natong pag kana bang kung ibulad ka sa init is mangitom ka. Okay? So mo darker ang imong skin. That's actually epigenetics. Okay? So epigenetics siya in response to the environment. Okay? So ang tendency is kung magsige ka og bulad sa init, magsige kag express imong gene nga paitomon ka. Okay? And then here comes imong mga friends po sa usa ka society, sige lang pug painit. So what if repopulate mo nga sige mo pa bulad sa init, could it be nga ang inyong anak is itom na. So mao na ang question karon sa epigenetics. It would pass on to this among its offspring. So kani nga expression pwede na siya ma-pass on sa one offspring. Pero these modifications pwede man pod good. Okay? Dili pa man siya clear. Okay? Kay pwede man nga sa inyo harana nga nangito mo. What if originally pution gyud ay mo, di ba? So ang inyong anak na tendency nga pwede po siyang puti. Okay? Nga wala niya gi-inherit ang katong genetic nga modification. Okay? So dirita sa mutation. So take note ha, lahi ang epigenetics because alteration sa gene expression. Ang mutation is ang change gyud sa genetic sequence. Dili siya nga reshuffling lang of the genes, but siya ang change gyud siya sa sequence. Okay? So mao mutation. So there are various forms of mutations such as point, substitution, insertion, deletion, and inversion. So chromosomal aberrations can happen when chromosomes are not totally split up. This too is a form of mutation. So mao ni ang mga different types. So nakay deletion nga an entire region has been deleted. Duplication, ang genes na duplicate. Inversion, nagbali. Okay? Nagbali siya. Insertion is na-insert just like sa several nga mga viruses, maka-insert siya sa genome and then pwede especially sa mga microorganisms, okay, pwede siyang mupuyo dito, ma-integrate siya sa genome sa microbe and then mato nga ma-adapt na sa microbe and then but it is still mutation. So translocation nabalhin. Okay? So actually daghan pa kay na siya og types of mutation. Okay, kanang Down syndrome, di ba, trisomy, that's a form of mutation. So the principle here is that the more sequence is affected, the more the impact of mutation can be expected. Okay, so the more sequence kay ngano man, mas daghan naman ang potential nga genes nga iyang gi-affect. Okay, so kung mas daghang genes ang affected sa mutation, therefore makita nato nga mas dako pud ang iyang impact sa usa ka organism. So mutations can be caused by several environmental parameters but the most prominent cause is radiation. So kana siya. So daghan kay causes kanang gitawag natong mga mutagens. So mutagens are any substance that can cause mutations. So mutations can either be neutral, meaning to say neutral mutations, wala siya impact. Do na siya mutation, na siya mga changes sa genes, pero wala siya impact sa usa ka organism. Napoy gitawag natong harmful mutation or deleterious mutation or beneficial mutation. Now, ang pinakataas og rate among the ang kaning gitawag natong neutral. Okay? So naay mutation. So we can expect nga pwede nga sa ato ang lawas or sa lawas o sa organism is naanatay or sa ato naanatay mutation. Pero potential siya, pwede siya nga neutral mutation niya. That's why dili nato ma-feel ang iyang impact sa atong body. Okay, so most mutations are neutral and do not affect. It is thought that neutral mutations occur in the non-coding introns, di ba? If you can recall sa inyong genetics, di ba, ang ato ang genes na siya exons o introns. So most of these introns kay siya man ang, di ba, ang introns mas taas siya
compared sa exons. Gagmay ka ng exons lang nga region compared sa introns. So most of these mutations happen in the introns, and then introns are non-coding by na siyang introns. So man nga wala ka siya impact. Now, however, if you are going to compare the harmful and beneficial nga mga mutations, mas taas og occurrence ang harmful compared sa beneficial. Okay? So, gamay raging percentage sa beneficial. So, kung i-one-on-one na ninimo sila, okay, mas taas og kaning occurrence ang kaning harmful mutation. So, it is thought that neutral mutation occur in the non-coding. So, after neutral mutation, harmful mutations outnumber beneficial mutations. So, muna kong i-mention ganiha. Okay, so in evolutionary aspect, mutation plays a significant role. So, if an organism or if organism should evolve, genetic sequence must be altered. So, one of the driving force nga kanabitang gipanindigan sa mga evolutionists nga ang isa sa mga major reason why organisms evolve is because of mutation. So mao na siya. So because an organism ang good, when you talk about kaning gitawag na tug new set of body plans, say for example from asymmetry to symmetrical nga kaning body plans, it needs lots and lots of information. Okay, it needs lots and lots of information. So say for example from an organism without an eye, and then mo develop siya og 2 eyes, 3 eyes, 5 eyes, 6 eyes, or compound eyes. So need na siya lots and lots of information. Okay, so need na siya og lots and lots of mutation. Okay, or other source of kanang genetic information nga ma-integrate siya sa ihang existing nga kanang gitawag nato genetic material. So mana nga since information of new characteristic is needed, especially when evolving towards larger organism, genetic material should be added to the already existing genetic information or genetic resource of an organism. It is just like this. I know you are familiar with computer programming, right? Okay, so if you are a computer programmer, okay, so naakay program. Okay, so ang imuhang program din ha is maka-upload og kanang gitawag natog sounds lang, okay, MP3 lang. What if maka-upload nako dapat og picture, so mo-code na po ka, so a new set of information is needed. Okay, what if ganahan na po ka later on nga ganahan ka nga mo-upload na po ka og kanang videos, di ba? So inig-upload nimo og videos, ganahan ka nga maka-upload na ka videos, and ikaw ang programmer, you need another set of lengthy nga program, nga lengthy nga information. The same is true with evolution. So the more nga magka-complex ang usa ka organism, the more information nga bag-o nga mga information ang needed for that complexity to be achieved. Okay, so nakuha ninyo na nga analogy. Okay, I'm sure nakuha ninyo kay mga bright, basta taga sa inyo mga bright gyud na siya. So in this aspect, okay, the supposed ancestral organism, single-celled organism, display a much simpler genetic content resulting to simpler phenotypes. And as these ancestors collect genetic materials, more information are added that would ultimately result to potentially more characteristics that will tell this organism's behavior in response to the environment. The rate of mutation is unique per organism. So we have to recall, or we have to remember nga mutation can occur at the individual level. Okay, it can occur at the individual level, and then collectively sa population, then mauna siya nga it can result to newer organisms or newer traits. Okay, so actually ato sa introduction, organisms that are affected by harmful mutations would later be eliminated, and genetic information can be passed from genetic mutation can be passed from parent to offspring. So mao na siya kay once nga mo-mutate man gud ang usa ka organism, okay, ang iyang mutation is ma-passed on gyud na niya from towards sa iyang mga offspring. Okay, so ang pangutana man gud dinhi karon katong gitawag natog objection sa evolution. So if ang single-celled organism is simple ra siya, simple na iyang genetic content, kay mo na simple man iyang phenotype, so simple ra pud iyang genotype. So by the time nga ni evolve siya,
asa siya nikuha og genetic information. Okay? Asa siya nikuha og genetic information. That is actually one of the biggest objection sa evolution. Okay? So, later on sa atong subject, then I will be explaining that sa inyo ha. Okay, so kani siya, so mutation creates variation. So naay variation. So unfavorable mutation, so katong mga nagmutate, di ba? Mao ni ang original. So pag mutate ani is iyahan eliminated later on. So reproduction and mutation hangtod adto nga only those that are favorable mao to ang ni nahimong successful na ay reproductive success sa population. Okay, so kana siya. So dirita sa 2.6, divergent and convergent evolution. So when you say evolution, can also be either divergent or convergent. Okay, so when you say divergent evolution happens when there are several changes that took place among offspring that resulted to high contrast in characters. Okay, so ako lang ni ikuan din he. Okay, so when you say divergent, okay, they have different, ang divergent evolution, nag-diverge. Kani. Okay, nag-diverge siya from the word diverge nga nagbulag. Okay, so originally, na siya common ancestor. Okay, originally is na siya common ancestor. And then, na ay mga variation nga nahitabo. So, ang isa is, nilahi na ang iyang form or iyang structure kaya na siya mga newer set of traits nga na-developed over time. Okay, so mo ni common ancestor, mo ni ang mga offspring. So mo na nga na siya speciation nga hinitabo. So it comes from common ancestry. Okay, common ancestor siya and then na siya variation nga hitabo ni diverge. Okay, ni diverge siya. On the other hand, ang kaning gitawag nato convergent, these organisms have different ancestors. Okay? Ang kining different organism have different ancestors, but ni-exhibit sila og similar nga mga traits. Okay? Different ancestors, similar nga mga traits. Say for example, ang birds is na siya different ancestor, na siya wings for flight. The other hand, kaning moth, okay? Na siya different ancestor and then na po siya wings for flight. Ang kini siya, say for example, kaning trait for flight, okay, kaning wings for flying, mao na nga they develop independently, okay, kay different man sila ancestor, but they come up similarly sa ilahang in terms sa ilahang characters for developing wings. Okay, makita nato nga this is a mammal and this is an insect, so layo ra gyud kaayo. Okay, so layo ra gyud kayo sila in terms sa phylogeny. Okay, sa phylogenetic analysis na to, layo ra ni sila, but they exhibited the same nga characters or similar nga characters, not the same but similar. Okay, on the other hand, kaning common ancestry, say for example kining elephant, okay, on the mammoth, okay, so na sila striking similarity, okay, na sila striking similarity because they come from a common ancestor. Only that means ni split up sila. So mo na gitawag na to divergent, the difference between divergent and convergent evolution. On the other hand, apo tay gitawag nga microevolution ug macroevolution. So if we have to discuss evolution, we have to identify first what type of evolution are we referring to. Okay, so there are two types of evolution, micro and macro. So when you say microevolution, okay, microevolution gani is katong mga ginagmay nga mga changes sa usa ka organism, sa usa ka species, which resulted, kani nga mga changes which resulted to variation, okay, resulted to variation, mga ginagmay nga mga changes. So say for example, kaning gitawag natong mga canines, mga dogs, di ba? So say for example, na kay fox, na kay wolf, di ba, na kay coyotes, na kay kaning unsa pa ng mga dog breeds nato dinhi karon, domesticated dogs, they descended from a common ancestor nga dog. Okay, only that kani nga dog sa ilang common ancestor, mga gagmay nga mga molecular alterations, okay, resulted to variation. Mao nang gitawag natong microevolution. Okay, on the other hand, ang macroevolution is the jump from one taxonomic rank to the other. Okay, so ang kani man god, again ha, ang macro big na, from the word macro, big, it is the jumping from one taxonomic rank to the other. So say for example, this one
from this one, so fish to reptiles, reptiles to mammals, and this mammal nga tetrapod nahimo siyang human being. So from one taxonomic rank to the other. Okay? So on the other hand, ang microevolution most likely is naara gyud siya close sa usa ka taxonomic rank. Okay? So say for example, kaning gitawag natong gikan siya sa di ba na kay kingdom, phylum, class, order, okay, family, genus, and species. So from genus ni speciate siya into different species. Okay, ang usa ka genus, okay, naa siya different species, that is microevolution. Okay, pero kung moingon na ka, even though nga na siya isa ka taxonomic, pero close kayo ang yang taxonomic, but kung moingon na gani ka nga gikan sa species na naka-form siya bag-o nga butang tag class, that's already a macroevolutionary step. Okay, kay dinagko naman siya. Okay, so references, so mana ni siya. Okay, so moto atong nahuman ni nato ang topic number 2. Okay, so mao ni ang gitawag nato nga ito'y title kani mechanisms of evolution. So there are different mechanisms of evolution. Number 1, natural selection. Okay, so ato nang i-explain kaniha. The Hardy-Weinberg equilibrium, this genetic drift, what else? Sa pato, epigenetics, mutations, and kining divergent and convergent evolution and macroevolution. Okay, so mao to. Okay, so mao to ang discussion for this afternoon. Okay, so that's mechanism for evolution. So I will just be posting sa ato ang Google Classroom ang kaning gitawag nato nga quiz. Okay, so nagyo tay quiz sa topic 1 and topic 2. Okay, so if you have any if you have any clarification, if you have anything to ask regarding sa ato ang discussion, then feel free to message me. Okay, so I hope that you have learned something sa ato ang discussion this afternoon, and I am hoping that you are also going to read other materials outside sa ato ang lecture materials. Okay, kay mas kuan man na siya, mas preferable na siya nga kanang mo hatag ta og time nga makugrow ta outside sa ato ang katong kanang mas maayo gani na nga mobasa ta og mas daghan pa nga mga references kaysa sa katong ato ang lecture materials lang. Okay, so sige, so maora to siya, and God bless us all, and good evening kanatong tanan. Okay, so bye bye, God bless.